हेलो हाय नमस्कार चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे आउ भल लगे कमेंट करेंगे लाइक करेंगे नना ना आज मु ब्लॉग टी स्टार्ट करी आज हूँ मोर मेहंदी सेलिब्रेशन हाँ सांग मैंने केमती अच्छा आज मुझे सेपटे थी दिन आसली कि टाइम पाऊना तो टे करने से ना कि से मामू पुओ लुलू को देदेली मुझे गोटे स्टार्ट कर देथिबु आज एक्चुअली हूँ आज तार मेहंदी मेहंदी तो संध्या हो गलानी 8टा बेलू आरंभ करेंगे काली गोटा बरजात्री थिला सेठी पळेइथिलु रात दिन शोपली ब्लॉग कर ना तो आज टी तो देखे दूँ 8टा बेलू आरंभ हम ये स्टेज रेडी हो धीरे धीरे ओके साथ में जोड़ी रुहतु आग को जहाँ कि आम एंजॉय करूँ से आपण मान सेयार करूँ ओके साथ में जोड़ी रुहतु समस्त आसीगले बो हरिका भी आसिक पहुँचे बो मौसी समस्त सहित परिचय करैबी से सब आसीगले भितर सब एपट सेपट होती ओके साथ में जोड़ी रुहतु मामू घर सान मामू घर से दिन बड़ मामू घर होता आमर देखा चाह होता से गोटे वीडियो करी सान मामू घर ये आमर सान मामू घर गोटे पुओ माई डेथ हो जाए 3 वर्ष होगा ये श्रीलंका ये रहे ये घर कम टे पचर है ए कम हो नुआ कम हो रूम दीटा एटा बेसिन टा एटा रोसई घर एटा लैट्रिन बाथरूम अटैच ए मेहंदी स्टार्ट हो जाइए अल्प बेसी बड़ आकार तो नुहे अल्प ये आमर 2-3 जन भाउज अच्छा से पाखे से मेहंदी करुँच कैमरा वाला भी आसछन्ते कैमरा वाला अल्प किछि कहीदे जे आमर मामू को शूटिंग कर दे मोबाइल दे देवा मना कलु और से बाध्य होइके आसछन्ते माइक सेट भी लगी साउंड बॉक्स किंतु साउंड बॉक्स बैकग्राउंड ऑफ करे पड़ुछि कारण कॉपीराइट आसछि बैकग्राउंड साउंड ऑफ कर देछि बैनर टी बनई आमर जड़े भेणई हे मौसी झीर जई सी आमर चंडीखोल जनप्रिय प्रिंस कुन्ना बनई बहुत बहुत थैंक्स बहुत भल बनई पसंद आसछि पिला माने भी सब आछंती आमर बो ये बस आमर मामू झील ये तो लुलू सेपटे आम से जड़े तार झियारी हम एपटे जड़े लुलूर भाउज हम एपटे भी भाउज 2 जण बस छुआ एपटे सब डांस भी हो जड़े ये पिला आमर से जड़े झियारी हम सी बालीचंद्रपुर डांस शिखु देखते कि सुंदर डांस कर
ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜି ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା କାଲି ତାଙ୍କର ବାହାଘର, ଆଜି ମେହେନ୍ଦି। ତ କାଲି ଆମେ ସବୁ ବାହାରିକି ଏକାଥରେ ଯିବୁ ଦିନ 2ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ। ବୋଉ ଆଜି ପଳେଇଲା, ମାଉସୀ ଘରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ମେହେନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି, ସୁଟ୍ କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏବେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ବର ଗୋଟେ ଆସିବାର ଭୋଜି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟା ବି ଖାଇବା ପ୍ଲସ୍ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଏବେ 9ଟା ବେଳେ ଆସିବି, 9ଟା ବେଳେ ଆସିଲି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବର ଆସିବ, ବର ଆସିଛି ତ ପ୍ରସେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ତ କିଛି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ତ। ତାପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବା, ବର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ବଢ଼େଇଦେବା। ତାପରେ କାଲି ଆମର ବାରାତି ଯିବ, ସେଠି ଟିକେ ସୁଟିଂ ହେବ। ବର କାଲି ବରଧରା ଆସିବ, ବାରାତି ଯିବ, ସୁଟିଂ ହେବ। ସେସବୁକୁ ସେୟାର କରିବି, ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଲି। ଓକେ। ଦେଖିଲେ ଆମ ଏପଟର ପ୍ରଶାସନ କେମିତି, ସବୁଆଡ଼େ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଆଡ଼େ ସେମ୍ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ସରିଗଲା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଶୋଇବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। କାଲି ସକାଳୁ ବହୁତ କାମ ଅଛି, କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଆମେ ଫେର ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ। ଲୁଲୁର ମାମୁଁ ପୁଅର ହେଉଛି କାଲି ବାହାଘର, ରିସେପସନ୍ ହେଉଛି ରବିବାର। ଓକେ, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଯାହା ଯାହା କର୍ମ ଅଛି, କାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀ ସେଠି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିକି ପୁଣି ସେୟାର କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍।
ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାପରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଟା ସୁଧାରି ପାରିବୁ। ଓକେ, କାଲି ଯାଏଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।